खुलुमबाय केजरना dear students नरना लामसखो सिनि कॉकरोक साइंस CBSE YouTube channel ताई संथिनि सिनि जे ट्यूटोरियल वीडियो संग पढलायानो सिनि जे क्लास 10 नि चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस न त लाइफ प्रोसेस नि फनो संग पढलायानो सिनि जे पार्ट 5 आवन बिस्कांगो नरक नाइनि दि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बतंगो ताई तिनि सिनि अजे ट्यूटोरियल वीडियो संग particular topic पढलायानो steps of photosynthesis no so let's start with our topic इंगे संग जगा ताव पुलियानो संगसा डायग्राम नुगो on diagram actually photosynthesis process ni photosynthesis actually diagrammatically bono bujona थाके आमाके संग बुजकमनो संग पुलियामनो बुजिलायगानो आमपर संग सिनि जे पढलायन जे topic steps of photosynthesis no संग पढलायनो so let's start with that गे संग सिनिओ जे particular slide o संगनुगो कैसे डायग्राम और डायग्राम संगनुगो कैसे प्लांट और प्लांट लोगी कैसे असा एटाच कैसे किसे अप्लाई खटमा कर जाग जाते संग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न इजीली बुजिथन नै सो ताबो पुलियानो नरगजा नुगो सान एबा जेसिनि साल बसनो ताम रहत अजा सिजक सनलाइट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी क्लाय ओवर सिनि जे हंजांनाय जे ब्लाइ एबा जे सिनि लीफ क्लायो ताई सिनि ओ जे सनलाइट एनर्जी ऑफ कोर्स बनो कुसुमना बागै साब दं कासे केमिकल दंगो गोख्रां कालारनि केमिकल आमनो संगनो क्लोरोफिल ताई बनो कुसुमा परे तामंगाम संगलो कक सालायानो तो सनलाइट एनर्जी कुसुब जाका क्लोरोफिल नि हेल्प बाय सो सिनि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस नि जे नांगमनि हंखाय सनलाइट एनर्जी ब्लाइ बनो कुसुबखिरखा आमनि परे निनि अजागा सिजाक दंगो कार्बन डाइ ऑक्साइड सो सनलाइट नि परे सब कुसुबजा कार्बन डाइऑक्साइड एस आंगनो पुलियान सारिखा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लाइओ पियांगदि कुसुबजा ब्लाइओ कुसुबजाको चिकन हाकर जे संबनो स्टो माटा नि जे हनमानि जे हाकर तै कुसुबजाको सो आ जे सनलाइट बो हाक ब्लाइओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बो हाक ब्लाइओ आमफ्रा फाइनली साब हाबना नां फाइनली हाबना नांगो वाटर एबा जे दै नि जना दै बियांनि हाबनाय ऑफ कोर्स जनक सिजाक दंगो नुगो रूट्स आमफ्रा मनर नुक नामो सॉइल एबा हा आमनि होचे निन जे दै कुसुब जागे बरो थां ब्लाइओ थां सो जेसिनि फोटोसिंथेसिस जे नांनाय सनलाइट जे नांनाय कार्बन डाइऑक्साइड जे नांनाय दै आमो सगैके ते ब्लाइओ सगैमा परे ओ जे मानि रक मिलि उइनाय जे सनलाइट नि एनर्जी ते कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर मिलि नि सामने प्रोड्यूस खायहन ओ जे फूड नि जानाय प्रोड्यूस खायपु आ फूड नो संग केमिकली संग तामनि हन ग्लूकोज नि हनो एबा संग जे ग्लूकोज नो संग जनरली कार्बोहाइड्रेट बुहनि हनो अलरेडी आंनामनो साइपिकिया तो बताओ आपरो तो ग्लूकोज ठीक আছে त ओ जे ग्लूकोज नि हजानाय जे फूड प्रोड्यूसिंग थाङा बोलते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट खा मा खबर माने अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस माने तमा फोटोसिंथेसिस पुइला नांगो नि सनलाइट आमपुर नांगो कासे ब्लाइनि क्लोरोफिल आमपुर नांगो नबारनि कार्बन डाइऑक्साइड आमपुर नांगो हानि दै आमपुर पुरा मिलि थांगो मिलिवै सिनि फूड न प्रोड्यूस खायमनो जों ग्लूकोज नै हुनु ताबो अमो तो प्लांट नि बागै फूड ताबो जों सायमनो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जतो कथां तंनाय बरक एबा कथां तंनाय जीव जंतु एबा कथां तंनाय बुहां बाफां बरक थांना का तामनो नां बरक एनर्जी नं आ एनर्जी न तामनि होय फाय ओ जे फूड नि जांनानि फायो ता प्लांट नि बागै खे बुंनि बागै खे तामो ग्लूकोज गबरक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तंगो निज निजनि फूड स्लामो निज निजनि जेमन साजा गजा ग्लूकोज स्लाम का ग्लूकोज न बरक ताकतां खायनि स्लामा परे ऑफ कोर्स सानाय सो ब्लाइ जे साना तां ओ ग्लूकोज न साग्राओ आम परे जे गबामा ब्लाइ दं कैसे प्लांट तो हजार ता ब्लाइ दं हे दबा सो जे ब्लाइ रक बसले सानाय बा बुथ चिकन सो एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग थां सो ग्लूकोज न कुसुबिन हाबायो निनि जे ओ जागा जे तंनाय जे स्टेम नि हिंदी एबा निनो जा जे तंनाय जे रूट नि हिंदी बरो ग्लूकोज न कुसुबिन हारि बरो यूटिलाइज खायसिने थांनान बगै आउसार नि प्लांट नि सुदु स्टेम बाय रूट टोकरिबले बिनि तेताम तं बिनि तंगो निनि ऑफ कोर्स ब्लाइनि कक साखा आमसार तंगो निनि बुबार तंगो बखरै तंगो बुथाइ तंगो बरो बोतल थांना नांगो सब बरोबो ओ ग्लूकोज न कुसुबै यूटिलाइज खायो किंतु बरक जेसेबां यूटिलाइज खायतु आसके ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग थांगो कारण का ब्लाइ आसके बांगो कासे बुहांगो हेदबा आमबा आसके ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग
जे आ ग्लुकोज न बरक सासिनि साइबो साबाया सब ग्लुकोज न बरक ताम खायनाय बरक खाथिना मानायनाय जेमन सोंबोसिनि मामुइ फाइसानि संखाखै फाइसा जनो पायांखै सोंबुन खिबिरु हायदा खिबियाबले सोंबुन खाथिउ आमानो प्लान्स रोबो बरक खाथिउ तबखै सों जेमन रेफ्रिजारेटर एबा जे फ्रिज ने हनजानाय बर आ जागाव सोंजिनि जे चामुनो खाथिमा हाय बरक बन बागै तामति तो करै सब बरक ताम खाय ओ ग्लुकोज न बरक कन्भार्ट खैखिरोबा अन्य केमिकल कन्भार्ट खैखिरो अन्य केमिकल चेंज खैखिरो आ केमिकल नि मुं खतम ओ सिजा तो काम कने स्टार्च आ स्टार्च ओ ग्लुकोज न स्टार्च कन्भार्ट खैमा परे ओ स्टार्च न बरक माने खाथिना सेंसिने बरक खाथि बुनि बसाग त प्लान नि बसाग बोलते ताम्बा प्लान नि ब्लाइंग बिनि बेटेक बिनि जे स्टेम हिनजनाय आमसारे बिनि बथाय बिनि बुबार ते बिनि यारं आमनो बोले प्लान नि बसाग नि हिनजनाय So generally plan rock buni je glucose no starch o convert khayro te starch no bro store khay bro puila buni blio store khayo blio sakli khay bro store khay buni stem buni je betek bupra a bro juna aza sagya khay bro store khay buni yarango aza punu sagya khay lastly kuno khanya kri buni buthayo point bro store khayo ama hita so o je glucose ni hanjaknai bo ultimately starch ni form bo storing o plan ni podibo in fact ang no pulan sai ka sangjuni alu no sa ha alu to yarang ha je he to kintu bu yarang ya no pulan sai ka am to stem amno sa ha ka actually sing tamno sa nai ba bu tam bagi phuli ba bu phuli ho umni karone stars ni je alu completely amo stars complete stars no sa khamane no stars no sa माने ओ जे पोटैटो प्लांट है जे आलू बुफां बो बिनि जे ग्लूकोज जे डेली प्रोड्यूस माने आमनो स्टार्च कन्वर्ट न खाइतो स्टार्च कन्वर्ट न खाइतो तै रहना जाखरे बिनि जे आलू नि जंगना जा रह खाटियो आमो तोटे जे जों आलू नि जे नुक माने आमनो नुगुताय आमनो जों साव आम हाइता ओके सो लेट्स कंटिन्यू गता संसिनि आसल जे टपिक ओ सकै हमक लाइखा मो स्टेप्स अफ फोटोसिंथेसिस भेरी इजी सिनि स्टेप्स एबा जे फोटोसिंथेसिस जे प्रोसेस जे फूड प्रोड्यूस माने प्रोसेस आमो हायना लांगन तंग ये बिनि स्टेप बाय स्टेप तंगो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप एक्सेट्रा आम दिखे सो आमनो फॉलो खाइसे काइसे प्लान बिनि जे फूड स्लामनो स्लामो सो जों काइसे स्टेप न नाइलियानो ओ जगा पुलियानो पॉइंट्स जे तंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप माने 3टा स्टेप होंगो ओके फाइन सेकंड स्टेप संग नाइलियानो सॉरी सेकंड स्टेप ये जे स्टेप न संग नाइलियानो ओ जगा सिजा तंग जे फर्स्ट स्टेप ओ जगा सिजा तंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल नाके निनि फोटोसिंथेसिस इंना नाके पुलिया तामना सनलाइट नि एनर्जी नांगो ते ओ सनलाइट नि एनर्जी न साबो एब्जॉर्ब खायहन ओ जे प्लांट नि जे ग्रीन पार्ट of the chemical chlorophyll ni hinsaknai bo puno absorb khayo amosini first step second step singaliana ojaga second step oja sija tongo conversion of light energy into chemical energy plan roktam khahin oje satung ni je salni je satung no kusubi to naw chlorophyll bai te kusubma pore a je satung no borok tamo convert khai ki tamo borok ki rehin amo satung tongya amo actually converting thango kaise chemical ta chemical bolte chemical energy ni jakta jemon sini je mobile phone ni battery ni kok sana tha ka mobile phone ni je battery tamba mobile phone ni battery bising tam tong chemicals tong tai o chemicals rob borok sono tam produce khai energy produce khayo te energy bani sini mobile phone choliwa am sing mobile phone light nini je video chalok mano games thmano etc ta ngata o je battery o tongnai je chemical ni tongnai borok khe tam khai borok pai thangle nung koi gonta nung saldi ni phone pai thang do battery komi thangka off thangka ne gudung ta bono charge khayo tam bai charge khai ni electricity ni je current bai charge khayo charger the pawine in a similar way plan robo nizino charge khayo no tamne hoite satung ne hoite boro satung ni je energy no kusubi nawa amno boro battery boni bisingo tone je battery no charge khema haita amake mane boro shakti na hota ga o je plan o je tongnai je battery no je battery doing ya in a simple thing saka battery hai a battery
মানে एक्चुअली ও যে কেমিক্যাল হনি হনজানে যে ক্লোরোফিল আমাকে বনি ব্যাটারি হনি নর ভাবিছি দে সো সেকেন্ড স্টেপ সিনি ফটোসিনথেসিস ni সেকেন্ড স্টেপ তাম লাইট ni এনার্জি নো কুসুব সিনি কুসুবই আমনো তামো কনভার্ট খাই পর কেমিক্যাল এনার্জি ও কনভার্ট খাইও মানে কাছে ব্যাটারি হেকে চার্জিং বতাবা সামনে হেল্প বাই ক্লোরোফিল ni হেল্প বাই আম পরে সিনি ও যে সেকেন্ড স্টেপ কোন সিজা তঙ্গ স্প্লিটিং অফ ওয়াটার ইনটু হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন তা ও যে সাতুং যে ব্লাইও ক্লাইনে আজ সাতুং সিনি যে ক্লোরোফিল মনো কুসুবই আমনো কেমিক্যাল এনার্জি তো কনভার্ট খাইও ন আমনে লগি ব্লাইও তো তুই বতুং এস আং থাজিং নংনি থাজিং ডায়াগ্রাম আং নং বুজগইন দেখা যে ব্লাইও ইয়ারিং হইতে তুই থাং নাইনি আ তুই যে ব্লাইও তনে তুই আম সাতুং নামা লগলুই ন তামো থাং বাই মা থাং বাই থাং আমনো जों স্প্লিটিং নে গত তুই বাই বলে নতাম বুঝি তুই ন বা টানি পুনতে আলাদা খাইমিয়া বাইকে ন বন সবাইনিসা আম আমতি আম মলিকুলার লেভেল এবা কেমিক্যাল লেভেল অঙ্গ তুইনি ফর্মুলা পুলা নাইকাদি অজাং সি অজা ফুনুকা তামনি সিকা H2O তাক যে ব্লাইও তনে যে H2O এব যে ওয়াটার ni সানলাইট ক্লাইমা লগলুই ন অ যে তুই তামো থানে ব দুই ভাগ বাকং থং তুই তো তাম বেসলাম যা হাইড্রোজেন তে অক্সিজেন বাই হেতবা সো আলটিমেটলি তুই বাই বলতে হাইড্রোজেন বিনি ব আলাদা থং অক্সিজেন বিনি ব আলাদা থং আপনি মা খবরতা आ प्रोसेस नो जों तामनि होन जोंना फोटोलिसिस सो हम किसे इम्पोर्टेंट हम किसे मुचनागदि व्हाट इज फोटोलिसिस इट इज अ प्रोसेस by which water present in the part of plants in the green part of plants split into its constituent materials like hydrogen and oxygen that process is called as photolysis no ramno barbar joino rewind kheno na bujibana ang kokro by already sepi khante repeat khaliya sungsini next point to thamai also sijak tonga reduction of carbon dioxide by hydrogen reduction of carbon dioxide by hydrogen nam hasini third step photosynthesis ni third step oja tamung han oja carbon dioxide tamjaning phubo tam reduction da tamjaning pho samni help by hydrogen ni help by ta hydrogen biang ni phaikya amnoro je kon bujnar de oja ni biang ni o hydrogen biang ni tuini je photolysis je water ni je hydrogen alada ngai आज हाइड्रोजन बियां थानाय बा बुकुन जागा थांया बो फाइनाय सामने अटैक खाइपे हन कार्बन डाइऑक्साइड न अटैक खाइपे फु नरक साइमनो कार्बन डाइऑक्साइड बियां ति हाब स्टोमाटा ति हाबो ते बबरो तं ब्लायो तं सो आज का तुइबो तो तंगलाय ताइ ताबो तो तुइ तो आलादा हंका हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन था ऑक्सीजन बो सान्ति तं हाइड्रोजन बो तंगमाया बो फाइना सामने अटैक खाइपे के कार्बन डाइऑक्साइड न ता कार्बन डाइऑक्साइड नि फर्मुला आंनो किसा ओजा फुनुगना CO2 ओके आगे ओजागा कार्बन डाइऑक्साइड न रिडक्शन खाइके माने ताम बुजिबा रिडक्शन नि मीनिंग किसा बुजिगा दि मैथमेटिकली आं जनि सानथांके रिडक्शन माने माइनस एबा जे सबट्रैक्शन एबा ककरको साना थांके बाद्र माने खबर सामनो बाद्र हन कार्बन डाइऑक्साइड न माने कमप्लिटली कार्बन डाइऑक्साइड न तो बादिया ओ जे हाइड्रोजन जे तुइनि जे बाइ थानाय जे हाइड्रोजन बो फाइनै सामनो ओ जे अटैक खाइपे कार्बन डाइऑक्साइड नि ओमुनो अटैक खाइपियो मजा जे सैजा तंग O2 माने ताम बुजिखा ऑक्सीजन न अटैक खाइपियो अटैक खाइने ऑक्सीजन न तिखलाई दि रहरो आ प्रोसेस न नसुं रिडक्शन हनि हनो एमने फनो सं ओ जे रिडक्शन प्रोसेस नि हंजाकनाय संसिनि केमिस्ट्री चैप्टर 5 तंग ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन एक्चुअली मेन चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन आजागा सं 5 तंग ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन आजागा न का बुजगानो ताबो न बुजिगादि ओ जगह कार्बन डाइऑक्साइड नि रिडक्शन का बोलते कार्बन डाइऑक्साइड माइनस थांका समथिंग अंखरका बिनि साबो अंखरका ऑक्सीजन नखरका सामने हेल्प बाय हाइड्रोजन फाइने ऑक्सीजन तिखलाई रहका तो तिखलाई रहका बोलते हाइड्रोजन ऑक्सीजन नि जगह नाखना हमा खवरन खाबले सो जे जगह कार्बन डाइऑक्साइड तमने CO2 तमने आजा साब फाइक्या हाइड्रोजन फाइक्या इनका हाइड्रोजन फाइने बो ऑक्सीजन नि जगह नाखा बोलते ताम प्रोड्यूस ने बे CH ऑक्सीजन तो नखर थांका ऑक्सीजन तो बेसारा नखरमा थांका सो साब तंरखा कार्बन बाय हाइड्रोजन ओ जे कार्बन बाय हाइड्रोजन मिलिवै बर्त कासे केमिकल न थांका आ केमिकल न संतामनि हन कार्बोहाइड्रेट एबा ग्लुकोज ने हन इनफैक्ट ग्लुकोज माने तो कार्बोहाइड्रेट माने तो ग्लुकोज ताबो जगह कार्बोहाइड्रेट ने सै जका एमने तामो कन्वर्टन थांप्र
ग्लुकोज कन्भार्टिं थाङो आ जे ग्लुकोज नो जों प्लान नि तामनि होन जों बुनो हनो प्लान नि फुड एबा प्लान नि जामु ओमफ्राय आमसो जरा बुजिमा परे सोंसिनि नेक्स्ट लाइन फरलायानो by utilizing the chemical energy oza chemical energy biang ne pheke sing saimanu sunlight ni energy no ni je chlorophyll buna absorb khaini botamo converting thanga bo chemical energy converting thanga ta oza chemical energy botam khakia bo je ni carbon dioxide no sobai khabo carbon dioxide no sobai nai ajagna oxygen no kibiri rohka te hydrogen no tu buinai carbon by thebai ribige ma khabarta carbon by hydrogen no theba ka mane tam producing thangka because je carbon by hydrogen as I have said botamo converting thangka glucose eba plant ni food so o jaga sing simple babe ang photosynthesis ni step no taisa side one o jagi leta petang thangka just one moment ang bono clear khargna ngai amno sing naliana sini puja khaito sini plant sunlight no absorb hayo bini blai niwo tongnai je chlorophyll ni hoite nga chlorophyll tam khai a je satung no eba se sunlight no absorb khai po amno chemical energy o convert khayo am first step second step nga tamun kha je yarang rok je kusupmani tui a tui to ultimately soguyo blayo te blayo sogima pure blai to satung nangle ka satung naman loglu no sini je blayo tongnai tui bai thango hydrogen te oxygen ta oxygen to oxygen nung badudi a je hydrogen je tongnai am to tongin tongkhu amo sung phailiana a process no sung photolysis boni no emne am prosini third step o phayo sini je blai je bungni je stomata te je kusup mani je carbon dioxide no tam khai hun bo a carbon dioxide no মানে যে আজ প্রসেস যে চলি মানে তা যে রিডাকশন প্রসেস নি হনো আজাকা কার্বন ডাই অক্সাইড নি যে অক্সিজেন মাকাগি থং তান বগি কা হাইড্রোজেন ফাইমানি কারণে ও যে তুইনি যে হাইড্রোজেন দে অক্সিজেন যে কাক থামা বিসিঙ্গো যে হাইড্রোজেন করি জাম ফাইনাই নি যে কার্বন ডাই অক্সাইড নি অ্যাটাক খাইপিও অ্যাটাক খাইমা পরে কার্বন ডাই অক্সাইড নি যে কার্বন তে অক্সিজেন তমানি বিসিঙ্গো অক্সিজেন উরিমা থাঙ্গো আজা ফাইও হাইড্রোজেন ta ama haino towang samang tunya amo ungo energy ni help by a energy biang ni hoite man mu je chlorophyll je sunlight ni energy no je capture khai je chemical energy se slamani a je energy no ultimately carbon dioxide ni oxygen no kibiri rohro ta hydrogen no join khiri bhayo ta carbon by hydrogen join khaka tamung thangka sini je plant ni je food ni jaknai glucose producing kha eba je glucose no sum carbohydrate bo hanai hunu amnon sum photosynthesis hanai hunu kintu sum lastly kaisa point pokui thango o jaga je oxygen je kibir jangnai tuini hoite photolysis ni bagi oxygen batung thangka carbon dioxide ni reduction ni karone oxygen batung thangka oxygen biang thanai oxygen rok miliwina oxygen gas ngai ni blai ni hoite je stomata tui je hato carbon dioxide je hapmanokai aintino je oxygen gas bo nongkori thango te oxygen gas a je oxygen gas no sang kusuboi nawi sini bung tui sang thangai tango so ultimately omong kasini tinini je step of photosynthesis ni hinjana je sin topic ni paitha sung sini next topic no sang nasinglai tonglai sini je part 6 no kamga porlai di kamar score khaile di hambai jorno na tai hambai no ani channel no subscribe khama bagi ang nugui tongo gisa subscription bangi tongo hambai belakina am kino continue khale di subscription it is not important no porna se important to khajun no subscribe ke ba ang juni kadar kadal videos lam do no logluguno noni je smartphone eba nong je smart device any device computer phone ka laptop phone ka jaga notification directly man thanai je katal o je kokrok science CBSE hoite katal video nokhor karne gonorok logluguno nai mannai so subscribe khaima khaba kaham khaige ba saw haita ko ka ambaino sungtirni class no pelekhe khana tui jorte ang taisa sini je class no continue khayana nai tongdi nasini tongdi hambai